guys, nasa Kid 99 Nines na. Panood nyo na yung part 1. Kung panood nyo, ito na kasi yung part 2. Diba guys? Okay. Ala, ilabol ako ng malaki. Ala, tilampas ako. Okay guys. Okay guys. Kaya tayo. Okay. Daming talakter. Yung kagaya sa part 1. Okay guys. Okay. Nakakatakot guys eh. May sumulpot yung part ko ni. Okay guys, ayun. Alang may napindot ako kasi. Ala, patay agad ako Okay, ulit tayo. Okay. Kaya yan, ayan. Ba't luminaw? Lumabo. Yung ano natin. Ano kaya nangyari? Kailangan natin lumipad. Lipad siguro tayo. Okay. Ala, pinaparil ako ha. Ala, takbo. Ariko. Okay guys. Ala, nahulog pala tayo. Ala, tinatalo ako. Ariko. Gusto ko barilin bakit ayaw? Ayun, patay agad. Guys. Guys. Okay, guys. Good! Guys! Okay, guys. Okay, guys. Ala. Yan na. Hindi ka na. Guys. Ala! Napatay agad tayo. Okay guys. Wait. Yan guys. Okay. May treasure May Robux ata yun Okay. Okay guys. Ala. Naging Sino to? Comment nga sa comment section. Babasahin ko yan. Dito ko na tatapusin ang video na to. Okay, mag-subscribe, like kayo. At gustuhan nyo yung part 1 at part 2, comment below. At lahat ako, bye-bye. Wag na yung shoutout.